Assalomu alaykum binandagoni giromi, barnomaи tiloti Пайгом аз телевизиони Simo шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Дар студияи бо шумо Муинсиата Мулоева ва Исмоилҷон Холов мебошем. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлоси ҳафтуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунам. Якум иҷлоси ҳафтуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум санаи 8 июли соли 2021 соати 9 дар бинои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. Дуюм ба рӯзномаи иҷлоси ҳафтуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шаванд. Рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 аз 28 октябри соли 2020 таҳти рақами 570. ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои сиёсати аграрӣ, хӯрокворӣ, меҳнат ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ. ҳисоботи вакил аз ҳавзаи интихоботии Қайнар рақами 6 Бобоева оид ба фаъолияти вакилиаш, оид ба номгузорӣ, оид ба тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр. Сеюм назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Тоҳирзода вогузор шавад. Раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. силсилаи сафарҳои кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни корҳои саҳроӣ, бунёди иншоотҳои ҷашнӣ ва рӯзгори мардум дар ҷамоатҳои деҳот идома дорад. Ду гузориши мо аз ҷамоатҳои деҳоти Фароб, Халифа Ҳасан ва ёрӣ дар ҳамин бора омода шудааст. бо зидди кории раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ба ҷамоати деҳоти Фароб, ин дурдасттарин минтақаи Панҷакент вобаста ба нақшаи кории мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр доир гардид. Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни сафар нахуст аз динбозгоҳи сарҳадӣ бо зид ба амал оварда таваҷҷӯҳ ба хизмати афсарону аскарон намуд, онҳоро ба хизмати содиқона даъват кард ва дар як вақт таъкид дошт ки роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр муҳайё сохтани шароити мусоидро дар ин ҷо ҳамеша дар мадди назар нигоҳ доштаву имрӯз ҳам ҳамин тавр фаъолият дорад. дар идомаи сафар Холиқзода Абдухолиқ бо ҷараёни бунёди бунгоҳи тиббӣ дар маркази деҳат шинос шуд. бо сохтмончон суҳбат дошт, аз шароити корӣ ва мушкилиҳо пурсон шуда барои ҳар чиз зудтар ва бо сифати хуб сохта ба истифода додани ин иншооти ба мардум зарурӣ ба масъулон супоришо дод. чун далили таваҷҷӯҳ ба соҳаи тақдирсози ҷомеа, соҳаи мактуб маориф, раиси шаҳр бо рафти бунёди бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 120 шинос шуд ва гуфт ки сиёсати маорифпарваронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалраҳмон ҳар яки моро водору вазифадор месозад ки барои сохта ба истифода додани биноҳои нави мактабҳо ва мустаҳкам намудани пояи моддии-техникии онҳо таваҷҷӯҳ ва масъулият дошта бошем. суҳбати рӯбиро ва ошкоро бо мардум, шунидани арзу шикояти халқ ва то ҳадди имкон ҳал намудани онҳо яке аз ҳадафҳои асосии раиси шаҳр ба ҳисоб меравад ва бо такя ба ҳамин маънӣ Абдухолиқ Холиқзода дар маркази деҳаи Фароб бо мардум суҳбат дошт, мушкилиҳои онҳоро шунид ва барои ислоҳаш дар чорчӯби қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъулон мутасаддиён супоришо дод. шиносоӣ бо ҷараёни кишту парвариши зироатҳо хоса картошка аз ҳадафи дигари бозидди раиси шаҳр ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад Холиқзода Абдухолиқ бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии ғелониён шинос шуд, бо масъулон суҳбат дошт ва изҳори хушнудӣ намуд ки деҳқонони ин минтақа ки иқлимаш ба парвариши ин зироат хеле мусоид аст, ҳамасола ҳосили зилхоҳ ба даст меоранд. ҳамин тавр сафари кории раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ дар ҷамоати деҳоти Фароб судманд ва бо ҳалли чанд мушкили мардум анҷом ёфт. сафари навбатии кории раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ва ёрӣ рост омад. дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан нахуст бо зид аз парвариши зироатҳо аз ҷумла картошка, сабзӣ, қаламфури булғорӣ, лаблабу ва дигари зироатҳо карда шуд. маълум гардид ки саҳмдорони хоҷагиҳо аз ҷумла дар хоҷагии деҳқонӣ саврагатҳо заҳмати зиёд дар парвариши ҳосил намуданд. баъди шиносоӣ бо рафти кор Абдухолиқ Холиқзода ба деҳқонон арзи сипос намуд ва ҳамзамон гуфт ки бозии замин бояд боз бештар бошад,
زیرا طلبات زمان و طلبات راهبر معظم کشور محترم امام الرحمن امروز به دهقانان همینطور بود و همینطور باقی مانده است. در ادامه سفر گروه کاری با جریان درو گندم در بعضی از خواجگاه دهقانی جماعت دیهات یاری از جمله شرکت خراسان توسط کامباین شناس شد. اینجا رئیس شهر برای رویاندن حاصل خوب و میخانی کردن درو حاصل ایثار سپاس کرده تاکیدهای سرای دولت بابت تامین امنیت عضوخواری و از یک زمین گرفتن دوسیه حاصل را مخصوصا تاکید نمود. با غنچین حاصل و ریختن گندم زرین نگریسته اینجا سیمفونی مهنت به خاطر می آمد و در اگزام نداد که اگر به زمین واقعا هم توجه داشته باشید زمین البته دری سخاوت خیش را برای شما باز میکند. ما همین دروبری جناب عالی منتدار هستیم که برام که همین ما صاحب زمین شدیم همین میدونیم که همین زمین ما استفاده میبریم. من همین گندم دورده میگیریم خدا اگر خواهد تنی ساعت خاطر جمع کرده پیش بعد مکایی جواری میکنیم. من همین دویم حاصل میشه. در خواجگی دهقان مهنت آباد نیز رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق و هیئت همراهانش شاهد نبض مهنت الهام بخش گردیدند. اینجا هم سهمداران متشکل بودند و باوری هم داشتند که حاصل دلخواه به دست میارند. من شکر حسنیدین. من در همین خواجگی مهنت آباد فعال میکنم. من خدا با شکر ترجمه هم سر کردیم کارتوشکو من اینجا کندیم کارتوشکی هم نقص شد خدا با شکر. بازار خوجان به روی کراسیم بازار خودمون هم آباد. من بلگرام هم خدا خواهد بعد یک هفته تیار میشه. اینجا لبلبوی سرخ کوریدگی لبلبوی شکر کوریدگی لبلبوی شکرام هم خدا خواهد تا تیرمون 10-15 کیلو هر یک دانش هم خیلی وای میشه. خالقزاده عبدالخالق بعداً در جماعت دیهات خلیفه حسن از گارخانه پرورش لیمون، فرم خرد مالپروری، پرورش مرغ مرجان، цех استحصال خشت‌های سمنتی، مغازه تویخانه دیدن نموده برای نبض خوب استحصالی با خرد و بزرگ عرض سپاس کرد. وابسته به سپارش راهبری مقامات اجرایی محلی حاکم دولت شهر بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان امروزها در جماعت دیهات کارهای تعمیر و از نوسازی بناها ادامه دارد و این مسئله در جماعت دیهات خلیفه حسن نیز توجه داده شده کارها ادامه داشتند. باور داریم که بازدید رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق با جماعت‌های دیهات و مصلحت‌های سودمندش و وسیط کارهای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. برنامه را ادامه می‌دهیم. فراغتگاه 40 ارچه رسما افتتاح شد و با این مناسبت اینجا جمع آمدی تنتنوی برگزار گردید. با ادامه موضوع توجه نمایید. فراغتگاه 40 ارچه امروز این موضع خوش‌آب و هوا به اختیار خوانندگان مؤسسات تعلیمی واگذار شده. برای آنها شرایط مساعد فراغت مهیا کرده شده است. هنگام به فراغتگاه آمدن روزی مقرری ادامه داشت. خوانندگان موافق رژیم معین شده با بازی‌های گوناگون ورزشی از جمله والیبال و فوتبال مشغول بودند. گروه دیگر را شوق شاهون ششکه با هم آورده بود. از بین مشغلات‌ها شعرخوانی نورسان توجه ما را بیشتر به خود جلب ساخت. بعضی خوانندگان کتابخانه را چون بهترین استراحت قبول کرده به مطالعه مشغول بودند. دختران هم وقت خالی خود را با بازی‌های گوناگون سپری می‌نمودند. همینجا با مدیر شعبه معارف مقامات اجرایی محلی حاکم دولت شهر شاهد مکمل‌زاده که به مراسم رسما افتتاح شدن فراغتگاه با گروه مهمانان آمده بود مصاحب شدیم. امروز ما در فراغتگاه 40 ارچه قرار داریم با مقصد خوش و گوارا گذراندن تعطیل تابستانه در شهر پنجکین با دستگیری بواسطه رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق در فراغتگاه 40 ارچه تمام امکانات و شرایط ها برای طالب علمان شهر و ناحیه پنجکین فراهم آورده شده است. بسیار خوش است که نسل نورس امروزها زیر سیاست خردمندانه و معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارند. ما معارفچیان من بعد نیز کوشش می‌نماییم که سیاست پیشگرفته امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان را دستگیری نماییم برای تعلیم و تربیه نسل نورس حصه خود را گذاریم. در وقت معین شده گروه‌های طالب علمان
бо фарои шодӣ ба ҷои баргузории ҷавомати тантанавӣ бахшида ба расман кушода шудани мавсими истироҳати 40 арча ҷамъ меоянд. баъди ба баъзгоҳ ворид намудани парчами созмони талабагӣ ҷамъомад бо сухани муқаддимавии сармураббӣ Азиззода оғоз меёбад. роҳбаронигӯроҳо бо навбат ба сармураббӣ бобати омода будан ба чорабинӣ гузориш медиҳанд. сипас сармураббӣ ба намояндаи мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳр муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода аз оғози расмии мавсими истироҳат гузориш медиҳад. иттиҳодия саф кашед. низом муҳтарам муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент, иттиҳодияи истироҳаткунандагони лагери Чиларча барои ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба кушодашавии мавсими истироҳатии тобистона саф оростанд. муҷдадиҳанда сармураббии лагери Чиларча Азиззода Шодварзазиз. озод. муҳаммад Содир Сафарзода ҳозиринро ба муносибати оғози расмии фароғатгоҳи Чиларча аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияни давлатӣ шахсан аз номи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода шодбош гуфта ба наврасон истироҳати бо фароғат таманно намуд. ман аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияни давлатии шаҳри Панҷакент ва аз номи раиси шаҳр муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода оғози кори истироҳатгоҳи Чиларчаро ки мо солҳо умедвори он будем, соли гузашта ман иштирок доштам, марҳила ба марҳила дида истодам ки рӯҳ ба беҳбудӣ аст. бисёр озодӣ ободӣ маълум аст ки дида мешавад. ҳамаатонро муборакбод намуда ба ҳар якатон аввало сиҳату саломатии тани сиҳат хотири ҷамъ тамоми хушиҳои зиндагиро орзу дорам. бисёр ифтихорманд шудам ки имрӯз як тантанае шуд ки умуман аз солҳои гузашта фарқкунанда аст. барои ҳамаатон истироҳати хуб фарзандони азиз ва баробари ин гуфта мегузарам ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр таҳти роҳбарии муҳтарам раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода мо тасмим гирифтем ки марҳила ба марҳила истироҳатгоҳи Чиларчаро ободтар кунем, зеботар кунем ва дар ин самт корҳо идома меёбад. чун роҳҳои ман ҳозир гузишта омадам камтар таъмирталаб мебошанд. бо вуҷуди ҳамаи ин камбудиҳое ки ислоҳшаванда аст мо корбарӣ мекунем, ислоҳ мешавад ва барҳо ҳар як фарзандоне ки инҷа иштирок доранд бахту иқболи накӯ мехоҳам. сарбаланд бошитон бо ҳамин оғози кори истироҳатгоҳи Чиларчаро бори дигар ба ҳамаатон муборакбод мегӯям. баъдан барномаи адаби мусиқӣ ба ҷамъомат шукӯҳу таровати бештар бахшид. ҳамин тавр маросими расмии кушодашавии фароғатгоҳи Чиларча оғоз ёфт. мо боварӣ дорем ки хонандагони муассисаҳои таълимӣ таътили тобистонаи худро дар ин мавзеи хушобу ҳаво самаранок гузаронда ба соли нави таҳсил бо рӯҳи болида ва нерӯи тоза қадам хоҳанд гузошт. намояндаи донишгоҳи Иркутскии Федератсияи Русия Козлова Елена Георгиевна бо мақсади ташвиқу тарғиби хатмкардаҳои муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ аз ҷумла шаҳру деҳотии Панҷакент барои идомаи таҳсил дар ин муассисаи олию бо нуфузи таълимӣ ба Панҷакент омад. ба мусоҳибаи мо таваҷҷӯҳ намоед. Здравствуйте, уважаемые выпускники. Меня зовут Елена Георгиевна Козлова. Я приехала из России. Приехала в Таджикистан первый раз. Первый раз нахожусь в вашем красивом городе Таджикенте. Зачем я приехала? Ну, во-первых, у вас сейчас очень важный период в жизни. Вы все закончили школу и выбираете дальнейший свой путь. Очень трудно это выбрать сейчас сразу специальность, которая бы вам всю жизнь помогала жить, была бы интересная, позволяла бы вам зарабатывать деньги для себя, для своей семьи и приносила пользу своей стране. Я приглашаю вас получить такую профессию, нужную, важную, интересную в наш университет. Я работаю в Иркутском государственном аграрном университете. Наш университет готовит специалистов для сельского хозяйства. Не только России, но и многих-многих стран.
А почему я сейчас в Таджикистане? Потому что у нас здесь есть партнерские университеты. Это Таджикский аграрный университет и несколько других. Мы с этими университетами сотрудничаем и по программам двойных дипломов, и по научным многим направлениям, и по программам академической мобильности. Я приглашаю вас, ваших родителей, зайдите по возможности на сайт нашего университета, познакомьтесь, какие у нас условия для обучения, для проживания в общежитии. Я вам хочу сказать, чтобы вы не боялись, что Россия очень гостеприимная страна, и наш университет очень безопасный и интересный. Мы находимся, наш кампус находится недалеко от города, всего 10 километров. Это зеленая зона на берегу реки Ангары, там общежитие, там же учебные корпуса, спортивные площадки множество. У нас зимой очень много снега, и студенты с удовольствием занимаются лыжным спортом. А во все остальное время года они занимаются и борьбой, и футболом, и баскетболом, всем чем угодно. Поют, танцуют. Ну и, конечно же, главное, зачем они приезжают, это получить высшее образование. Те, кто хочет стать ветеринарами, или агрономами, или инженерами-механиками, или энергетиками, или электриками. Пожалуйста, добро пожаловать в наш университет. Мы будем рады всем. Пишите, звоните, обращайтесь к нам. Мы вас искренне ждем. Мы находимся в город Иркутск, поселок Молодежный. Наш телефон, код России 7, код города Иркутска 3952. И наш телефон международной службы, которая курирует всех иностранных студентов, 237 438. Итак, телефон 7 395 2 237 438. Или можно звонить или писать мне на WhatsApp или на Telegram. +7 950 100 ровно 83 26. Отвечу в любое время, но, к сожалению, только на русском языке. У нас сейчас в университете учатся порядка 30 студентов из Таджикистана. В основном они все учатся на бюджетной форме обучения, потому что все знают русский язык и хорошо сдали вступительные экзамены. Для тех, кто не знает русского языка, тоже не проблема. Приезжайте, будете учиться 1 год на подготовительном факультете. Там будете изучать русский язык, математику, физику, биологию, химию. И успешно сдадите экзамены и также пополните ряды наших студентов. У нас очень много студентов. Они все разные, но не все дружные. У нас учатся и студенты из Монголии, из Узбекистана, из Китая. У нас большая, дружная, международная семья. Милости просим. Я впервые в Таджикистане, впервые в Таджикенде. Мне очень нравится, как здесь чисто, просторно, какие здесь добрые, отзывчивые и гостеприимные люди. роҳбарияти шӯрои собиққадарони ҷангу меҳнати шаҳр пайваста барои аёдати собиққадарон тадбирҳо меандешад. аз ҷумла чанде пеш собиққадори ақибгоҳи ҷанги бузурги ватанӣ сокини 95-солаи деҳаи янақишлоқи ҷамоати деҳоти саразм облоберди мухторов аёдат карда зодрӯзаш шодбош гуфта шуд. собиқадори ақибгоҳ дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ облоберди мухторов дар деҳаи янақишлоқи ҷамоати деҳоти саразм аз шахсиятҳои шинохтаи кӯҳансолтарин ба ҳисоб меравад. 1 июли соли равон ин падари шӯҳратманд ба синни мубораки 96 даромад. ба ҳамин муносибат раиси шӯрои собиқадорони ҷанги меҳнати шаҳр Облоқи Ризоев якҷо бо аъзои шӯро Амонқул Ҳаитов ба табрики ин пири рӯзгордида омаданд. Падари азиз Мухторов Облоберди 95 солагетон биди мобарак. Rahmat. Umri daroz bine. Hizmatoyi ki karet bo mo az nazaramo dur nakaregi. Davlat şöroy sobikadoron hukumati şahar kursan. Man imroz nasib budas omda shumoya tabrik kardosim. Umri daroz bine. Чунин қадшиносии Облоберди Мухторовро албатта бетараф нагузошт ва ӯ даст ба дуо бардошт. Mana davlatimiz mana shunday odamlarni hurmat qiladi. Ana shu jumladan meni ham mana shu yetib hurmat qilib turibdi.
ana çünkü buna devletimiz ana şundan yaxşı. Prezidentke min merte rahmet etişimiz gerek. Min merte. Ama ki oğlu verdi atrafı şöroy sobirdirun can mehnat kantar mablağı oradan kani. Ha. Rahmet. Amin. Amin. Xudayım sizlerde hama vakt. Ana şunday kunlarga yetkisin. Oile Obloberdi Muxtorovro metavon oile internasional nomid. Zero zavji duyim boboy Obloberdi az dehi farob ast. رستما شفاعت 80 سال ایده که من همه قشلاوات دیگه همه آدم با خدمت کرده گشتیم 5 سال بازه که این کس من خیلی ناز نگاهی بین که رسانم سرطانشان شده پاگزه تازه خیلی آدم گندنی خودشان آدم ناز و خدا و شکر 5 تا فرزند دارم 3 پسر 2 دختر تاگه دسته نویره 2 تا اویره زندگیم ناز تنج تقدیم گلدسته سخنان صمیمی و توفیق پولی با موسیقی 96 ساله Obloberdi Muxtorov و اهل اویلش تاکید به آمانی بود که چنین فرزندان برومند هیچ وقت از خاطر فراموش نخواهند شد و زحمت آنها در عقبگاه سالهای جنگ بزرگ وطنی همیشه قدر شناسی می‌گردند. در کم اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند میزی مداور تحت عنوان مادران وحدت سرا برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. السلام علیکم تماشابینان عزیز. در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند میزی مداور برگزار می‌گردد. با گزارش ما از این چاره‌بینی توجه نمایید. بخشیده به 24مین سالگرد روز وحدت ملی در کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند میزی مداور تحت عنوان مادران وحدت سرا برگزار گردید. میزی مداور با سخنرانی رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده آغاز یافت. باید قید نمایم که وحدت ملی بزرگترین و ارزشمندترین دستاورد دوران صاحب استقلالی کشور می باشد. وحدت برای تمام دولت‌ها و جامعه‌ها مهمترین ارزش به حساب رفته عامل اساسی رشد و کفالت زندگی شایسته مردم است. مردم تاجیکستان به قدر صلح و ثبات خوبتر و بهتر می رسند. زیرا صلح بهترین نعمت، آسایش و آبادی، امن و ثبات، مهر و صداقت تحکیم دولت و هستی ملت ما می باشد. اگر ما با وحدت یا که از وحدت سخن گوییم پیش نظر ما سیمای معمار آن محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امام علی رحمان پیش نظر می آید. شما با خبر هستید که در سالهای 1992 تا سال 1997 پیشوای ملت برای تحکیم صلح و وحدت و ثبات تاجیکستان خیلی خدمت‌های ارزنده کردند و از آن جمله جان به کار گرفته برای گفتشنید صلح با مخالفان و جمهوری اسلامی افغانستان سفر نمودند. محبوبه حبیبی سابقه‌دار حزب در نشست اشتراک نموده و سخن گفت. واژه‌های وحدت، مادر، وطن، استقلالیت واژه‌های واقعاً هم بسیار مقدس است که ما مادران همه این را با یک احساسی گوارای مادری درک میکنیم و باید آن را به فرزندان به نسل امروز آینده از علی مادر سر کرده ترنم نماییم و کودکان را در رویه وطندوستی زیر غایه وحدت ملی تربیت نماییم. اینچنین ضمن نشست لطفالله برسیبای مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حزب چنین بیان کرد. در ادامه میزی مداور همچنین خدایار و نارینیسا، کمال و استاده، خال و حمیده، اشیر و برنا، امانقل و ماهیره، قربان و نصیبه و جلیل و لعبت علاقمند به مسئله محاکمه شونده اظهار نظر کردند. گزارش فرزانه جعفر و شاه حسین صالحوف.
و در خاتمه به یک خبری ورزشی توجه نمایید. موافق تقویم برگزاری بازی فوتبال در لیگ دوم مملکت، دسته سراسر شهرمان باید سنه 29 ایونی سال روان با فوتبال بازان کانتی شهر کانی بادام واخوری انجام میدادند. متاسفانه بازیگران شهر کانی بادام با واخوری نآمدند که این البته مخلصان دسته سراسر شهر پنجکند را نگران ساخت. نوابسته با این موافق ترتیب دسته به مسابقه حاضر نشده همچون مغلوب دانسته می شود. از این حساب دسته سراسر صاحب 3 خال گردیده موقعش را در جدول چمپیونات لیگ دوم مملکت باز مستحکم کرد. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانواده را خواهیم. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.